Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous cuisses de poulet au four avec des pommes de terre douces. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم أفخاذ الدجاج في الفرن بالبطاطس الحلوة. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, j'aurai besoin de 4 cuisses de poulet. Vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. Vous pouvez même remplacer les cuisses de poulet par des morceaux de poulet. Je vais prendre un grand plat où j'ai mis de l'eau avec du sel et le jus de citron avec la peau de citron aussi. Je laisse dans cette eau à peu près 1 heure. اول شيء نحتاج ل4 ديال الافخاذ ديال الدجاج. تقدروا تستعملوا الكميه اللي حبيتوها وتقدروا تعوضوا افخاذ الدجاج بقطع ديال الدجاج. ناخذ واحد الانيه كبيره نوضع فيها الماء، نوضع فيها الملح ونوضع فيها عصير ليمونه مع القطع ديال الليمون ايضا، ونتركه في هذا الماء من ساعه اكثر الا حبيتوا ايضا. من بعد نغسله ونتركه او نخليه يقطر. بالنسبة للمقادير الأخرى والعناصر الأخرى أحتاج إلى البطاطس الحلوة، تقدروا تعوضوها بالبطاطس العادية البيضاء. وأحتاج أيضا إلى 4 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون وملعقة كبيرة ديال الخردل. أحتاج أيضا الملح دائما على حسب الذوق والرغبة، وواحد نصف ملعقة صغيرة ديال الابزار أو الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة ديال الثوم غبرة، تقدروا تعوضوه بالطري إلا ما كانش موجود عندكم غبرة. ملعقة صغيرة ديال ديال الزنجبيل، عفوا ملعقة صغيرة ديال الخرقم أو الكركم، وملعقة صغيرة ديال الأعشاب المنسمة، وملعقة صغيرة ديال التحميرة أو الفلفل الأحمر الحلو. Pour les autres ingrédients, j'aurai besoin des pommes de terre douces. Vous pouvez la remplacer par les pommes de terre blanches. Les pommes de terre blanches. Donc, j'aurai besoin aussi de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive avec une cuillère à soupe de moutarde et une petite cuillère des herbes de Provence pour donner un bon goût avec une bonne odeur. La moitié de petite cuillère de poivre, une petite cuillère, pardon, de paprika, une petite cuillère de curcuma, une petite cuillère de gingembre, une petite cuillère de l'ail en poudre. On peut le remplacer par une gousse d'ail et le sel toujours, ça dépend le goût. Et maintenant, je vais préparer la marinade. Donc, je vais prendre un autre plat et je vais mélanger tous ces ingrédients pour obtenir une marinade délicieuse. من بعد ناخذ واحد الانيه اخرى للخلط نوضع فيها جميع هاد العناصر اللي ذكرناها من قبل باش نحصلوا على واحد التتبيله لذيذه جدا. Après, je vais prendre un autre plat où je vais mettre juste un petit peu de cette marinade et je vais mettre dans cette marinade les pommes de terre. Je mélange bien et je vais prendre un plat qui entre au four et je vais mettre les pommes de terre en bas. Si vous avez remarqué, j'ai rien mis, ni d'oignons, ni de tomates, ni rien, juste les pommes de terre et du poulet avec cette marinade. Donc, je vais bien mélanger les pommes de terre que je les coupées en rondelles quand vous regardez. Donc, comme j'ai dit, on peut remplacer les pommes de terre douces par les autres pommes de terre blanches. Car moi, j'ai des pommes de terre douces. C'est pour ça que j'ai utilisé ces pommes de terre là. Je parle trop, je crois. Bref, je mélange bien et comme j'ai dit, je les mets dans un plat qui entre au four en bas. ناخذ واحد الانيه اخرى للخلط ونوضع فيها واحد شويه ديال التتبيله ونوضع فيها البطاطس الحلوه اللي قطعتها الى دوائر ونحرك جيدا. كما قلت نقدر نعوض البطاطس الحلوه بالبطاطس البيضاء. نخلط جيدا. ناخذ واحد الصينيه اللي تدخل الفرن
ونوضع فيها من الأسفل البطاطس. كما لاحظتوا في هذه الوصفة هذه ما وضعت فيها لا بصل ولا طماطم ولا أي حاجة من غير البطاطس والدجاج وهذا التتبيلة اللي وضعناها. نوضع البطاطس في الأسفل، نترك الصينية على جنب وناخذ أفخاذ الدجاج وبواسطة سكين نثقب الأفخاذ ديال الدجاج باش تدخل ولكي تدخل التتبيلة إلى الداخل أو إلى الداخل. ناخذ واحد الآنية كبيرة نوضع فيها باقي ديال التتبيلة، نوضع فيهم الأفخاذ ديال الدجاج ونخلط جيدا، ونوضع أفخاذ ديال الدجاج على البطاطس. أقول دائما تقدروا تعوضوا أفخاذ ديال الدجاج بقطع ديال الدجاج. Je vais prendre les cuisses de poulet et avec un couteau, donc je les pique bien. Comme j'ai dit, vous pouvez remplacer les cuisses de poulet avec des morceaux de poulet. Et je vais prendre un autre plat où je vais mettre les cuisses de poulet avec le reste de marinade et je mélange bien. Après, je mets ces cuisses de poulet sur les pommes de terre. Après, je vais prendre un papier cuisson, je le mouille. Pourquoi? Pour pas brûler. Et après, je mets l'aluminium. J'ai déjà chauffé mon four à 170 degrés. Je mets mon plat plus d'une heure. Je laisse cuire doucement. Avant 5 minutes, je vais enlever le papier cuisson et aluminium et je l'ai laissé juste 5 minutes. Et après, je l'ai sorti. من بعد ناخذ ورق الطهي غادي نفخه او نغسله لكي باش ما يحترقش. من بعد نوضع ورق القصدير. سخنت الفرن على 170 درجه. ندخل الصينيه ديالي اكثر من ساعه، خليته او تركته يطيب على راحته. من بعد نزعت الورق ديال الطهي، تركته باش يتحمر واحد شويه 5 دقائق، ومن بعد خرجته. بما انني ما ضفتش ولا نقطه ديال الماء، ان الصينيه او الدجاج كان فيه شويه ديال المرق، وهذا جيد جدا الا بغيتو ترافقوه بشويه ديال الارز الا حبيتو. Comme j'ai dit, j'ai pas ajouté même pas une goutte d'eau, mais il y a pas mal de jus si vous voulez accompagner les cuisses de poulet pommes de terre avec un petit peu de riz. Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.